Pramothani bwkhakti Kwtal khlai blogni president chongjagmani abo haikeno Jampuijalani blogni president mankha Arjun Debarma bono Lamsoklaikha Pramothani adongrok asali lamsokmo pado manjaka blog kasko Arjun Debarmano karibo MLA Biswajit Koloi manjaka Kasam MLA Rajeshwar Debarma manjaka Sindhu Koina Jamatia khubui juda-juda Pramothani adongrok সামনে বোবাগানে যে কক সামানো जों बांनाय जों प्रत्येक बांनाय थानायाव जे बोबाग्रा सिनियर गभर्नमेन्ट हयतो अंतु बा स्टेट गभर्नमेन्ट हयतो बा सेंट्रल गभर्नमेन्ट हयतो जे डिमांड खालायतां माने बा दफानो जे पुसुगरे रिनानि हिने वानसुबि तां माने जों मा बोबागाने कमना रुलुनो साम करनाय इनके नेनि सिनिमुं आने मुं अर्जुन देबर्मा Kwtal ब्लक प्रेसिडेंट 12 टागा हामबाय ब्लक कमिटी Pramothana tan bai hinke bubugra puila face sono sino Tagarjula block committee ni president Kwtal sono roma bagine bono bele kana hambai sin bubugra bromgunang odur bikram kishor maneka debona aboni tinin mo program sini Kwtam block president sing farewell nani tai Kwtal president ka sing reception khainani o program na kitdengi tini ora bele kana toh to kana sing tini ora যত চিনি লিডার্স র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল চিনি ওর TWF YTF চিনি Pramothana তাই চিনি ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ফাইনাই খাতুন খাজাকে চিনি Kwtam প্রেসিডেন্ট जों फेयरवेल रेखा তাই Kwtal প্রেসিডেন্ট जों খাबै খুबै কেন লামসুগিনাই তাই বুবুগ্রানি নাসিংমুং চিনি ত্রিপুরাসাनि एक्जिस्टेंस सार्भाइवेलनि आ सामुंगो चिनि Kwtal प्रेसिडेंट बिनि गाइडेंस बिनि लिडारशिप mo Tagarjula block committee tinin simi kaham keno samung khlaijaknai ebong sung bono cooperation an baginai oro koglam sung Lamsoklaikha koglam salaikha an bai sung total tongtolaijak tini abun bagai sung belai keno chini imangno successful khainen baginai sung wansolaijak thajung saithangka onek borok sauje criticize khlaio wrong interpretation khlaijo interlocutor ni kogno teinai bubugra pulen civil sauje central government bai kok salai tongo hani Tiprasani hamkren baginai interlocutor kaisa somjaknai tetapu sung saimangka abo more than interlocutor je sounded abongka norok saimon ekemisro sabo bo advisor to Ministry of Home Affairs Northeast ni bagi bo songjak bono dabo entire Northeast ni bagi kok sao Tripura jo first bini visit khlaikha ba maiden visit sing 27 of November sing malaikha Agartala sung appointment ka sing kok salaikha sini Tiprasani hamkrai Tiprasani thangnan baginai jotto leaders kok saka ar bubugra blai kok ham saka mo demands sini boronno riya hangke aboni bisung gosia hangke sini movement sini andolon agitation tebo brihatorone agami dino Eke Misro je bo advisor to Ministry of Home Affairs for Northeast region bo haino ma gosika bo ma tamnai gosui manakha je sini je koglam rokno logic tai admittable hunino wansoki manakha anbagi sini demand manadigino proceeding tongo khabai theikrui bubu karon sudo loginain bagi cheng dabu o jorao cheng wansoki cheng loginai dorkar joto थाइजों नों जे कक सामनी जे पास्टा रायजोनी जे इलेक्शन पाब्लिक मैंडेट आबो आरोनी स्टेटनि बरक जेना चंखा आबोनो जों एक्सेप्ट मा खायनाय आबोनो आ जागोनी सिनि बाय बरनि कोनो गकरि सिनि मानसुकमुं सिनि सानमुं आलादा जों सेंट्रल साबो गवर्नमेंट फायाबो सिनि नायनायनि बिषया जे कोनो गवर्नमेंट फायदों बीजेपी फानों तो कांग्रेसमैन फायदों बरबाय जों टक मा खायनाय सिनि बरकनि त्रिपुरा रायजोनि पलिटिकल डायलग खायना थाङा हांके sini existence survival bagi hingke je kono political party center tongo boben sung kok sanai borok sini dimano manui rina kangke sung Tripura rajyo advance khlaimanai tai develop khlaimanai 12 বছর hage je develop nai Tripura rajyo ni kibi 12 বছর kono develop maya develop country maya on that case sung statehood sanmamo dudi sung joto baino samung palke khlainai Indian ni framework constitution framework samung tanai bubugrani guidance kubun hastewa ba hake kaplang ma bai
त्रिपुरा हास्टे अबाहायके नबार कतर सिबसाय दंफायो आबोनले ताम कक सानाय नबार कतरताम सितना तंबा इंडियानि पॉलिटिक्स तो अब एवरी 5 years नो इलेक्शन फायो और इलेक्शन हामाबाय न जे लोकसभा हामनाबो कबुया पब्लिक चूज खालाय थांनाय रमनि जों बिफोर 5 years नि सिगां न राजस्थान छत्तीसगढ़ ताइ मध्य प्रदेश कांग्रेस गवर्नमेंट फाइका तीनटा स्टेट न आबो सिगां बीजेपी तंगनि किंतु तीनटा राज्य न कांग्रेस फाइन करे लोकसभा तो रेजल्ट बेड रेजल्ट खाइका गामोन बागै जों बुजिनाय नांनाय इंडियानि पॉलिटिक्स पब्लिक जेतो बर कनसास जे इलेक्शन सामन बुन नांग आबो सिबो बर तिबो राज्य बाहाय नता 25 years और 5 consecutive terms पब्लिक मैंडेट माहिन और लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नता किंतु बने परे तो पब्लिक कनसास पब्लिक ना क्या सेंस ना क्या और संभव नखा ताउ बुक रानसाइट मंगो सुनो एडिसिओ रूल सुनो बरोर फैया एवरी शॉर्ट टाइम आमन परे दाबुक one of the important political player, political party दाबुक second largest regional party त्रिपुरा राज्य बुबुक रानसाइट मंगो त्रिपुरा मोटा पार्टी people's mandate people mandate no जों रेसपेक्ट मारानाय people mandate no सेसकक इंडियानि पॉलिटिक्स बा डेमोक्रेसी नि इंडियानि डेमोक्रेसी नि जे पॉलिटिक्स नि कव अबनो जों मा माने थाय अबनो जों गसि माना थाय हामबाय